श्री उमा रामलिंगेश्वराष्टकम्। रामलिंगेश्वरं वन्दे वेङ्गापुरस्थितं शिवं सर्वज्ञमम्बिकानाथं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। अष्टाभिर्मूर्तिभिर्व्याप्तं ब्रह्माण्डभाण्डसंस्थितं सदाशिवं जगन्नाथं महादेवं भजाम्यहम्। सृष्टिस्थितिलयाधारं पञ्चकृत्यपरायणं षडध्वातीतमोङ्कारं द्वन्द्वातीतं शिवं भजे। सपरिवारसर्वेशं विष्णुब्रह्मेन्द्रसेवितं मायातीतं मृडानीशं मोक्षार्थं धीधृतोऽस्म्यहम्। कञ्जैरेकोनसहस्रैर्निजनेत्राधिकैः शिवं पूजयामास विष्णुश्च चक्रं दत्तं शिवेन वै। त्रिशूलिना यदा दत्तं तदैव हि सुदर्शनं त्रिलोकरक्षणार्थं च विष्णुं चक्रं हरं नुमः। गुल्लिपल्लिकुलानीतं सविधानं प्रतिष्ठितं सद्भिः श्रीराममूर्त्याद्यैः भक्त्येडे ज्ञानदं शिवम्। अखण्डमद्वयं शान्तं वन्देऽहं सर्वगं शिवम्। अन्तर्यामिनमीशानम् अधिष्ठानं शिवोऽस्म्यहम्। श्रीरामलिङ्गसोमस्य तत्कृपाप्राप्तमष्टकम् अखण्डानन्दगिर्याख्यस्वामिनेरितमिष्टदम् इति श्री उमा रामलिंगेश्वराष्टकं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय।